Reunidos en mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor Jesucristo, allí estoy yo presente. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón que Él está aquí en esta mañana. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos se han gozado anoche y antenoche? Amén. Levanten sus manos. Amén. ¿Han entendido? Amén. ¿Sí? El mensaje, ya les había dicho, hay un mensaje, ¿no?
Dice, nos decía hermano Brian, ¿ustedes conocen el chasqui? ¿Han escuchado hablar del chasqui? Amén. ¿No? Antiguamente, ¿no? Era un mensajero. Entonces, el rey, o el inca, el máximo, quería pelear con otro, dice, ¿no? Con otro reino, con otro rey. Entonces, él escribía una carta, ¿no? Este rey, y le decía, yo, amigo rey, estoy enojado por esto, por esto, por esto. Por tanto, yo voy a pelear contigo. Mis hombres están listos para pelear, ¿no? Entonces, esto, el rey le entregaba ¿a quién? Al mensajero, ¿no? Al chasqui. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. Entonces, este hombre, dice que corría muy fuerte. Tenía que correr, porque tenía que llegar hasta el otro castillo, hasta el otro palacio, donde está el otro rey, ¿no? Tenía que entregar una carta, porque el otro, su rey, le había estado enviando. Entonces dice, llega a aquel lugar y dice que lo arroja por encima de la muralla, ¿no? La carta, ya con eso ha cumplido. Amén. Amén. Él dice que ya ha cumplido su misión. Amén. Nosotros en esta mañana también cumplimos una misión. Cumplimos algo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Entonces estamos dándoles a ustedes. Amén. Ahora, después que ustedes escuchan, como anoche escuchamos, ¿no? Está en sus manos de ustedes. Pues yo no sé qué harán con ese mensaje. Tendrán que ustedes empezar también a correr y a entregar a otros, ¿no? O tal vez ustedes se lo van a guardar nomás en su casa, el mensaje, en un lugar muy escondido, ¿no? No creo. Estamos para entregar el mensaje, ¿no? El mensaje dice, hay un mensaje, así dice el Señor. Amén. Amén. Que yo castigaré este mundo como aquella vez había castigado en el tiempo de Noé. Ustedes saben con qué era, con agua. Y este tiempo será con fuego, ¿no? Entonces hay un anuncio, hay una advertencia antes. Dios no puede castigar así por así, si no hay una advertencia, hay un mensaje, dice, yo castigaré. Entonces nosotros estamos obligados a salir y a entregar ese mensaje que Dios nos ha dado a través de su mensajero, ¿no? Ahora está en nuestras manos. Anoche hemos escuchado, está en sus manos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros también correr y entregar ese mensaje a otros. Amén. Entonces en esta mañana vamos a invitar a nuestro hermano. Él es de Sao Paulo, una ciudad muy grande. Él nos estaba comentando y decía, son como 20 millones de personas. Él dice 18, pero yo sé que es 20, quizás más de 20 millones de personas. Y es una de las 4 ciudades en el mundo más poblada, ¿no? Hay otra ciudad, Tokio, hay otra ciudad, Nueva York, hay Sao Paulo y está México DF, ¿no? Son 4 ciudades más grandes del mundo. Entonces él vive en esa ciudad, ¿no? Sao Paulo. Cuando hemos ido nosotros, las casas nunca terminaban, como son así tipo montañas, ¿no? Pequeñitos. Entonces uno parece que va a ser vacío. Sigue hay casas, hay trenes, hay aviones que salen a cada minuto, entran a cada minuto, hay trenes que pasan por debajo de la tierra. ¿Están escuchando, hermanos? ¿No? Pasan por debajo de la tierra, ¿no? Debe ser unos 10 metros debajo de la tierra, los trenes están corriendo, ¿no? Porque ya no es suficiente espacio para autos. Entonces ellos han creado trenes subterráneos, han creado diferentes formas de poder transportarse porque es mucha gente, ¿no? Entonces nuestro hermano viene de ese lugar, un lugar muy atribulado, como cada ciudad es una ciudad de corrupción, ¿no? Entonces pues está en medio nuestro. Vamos a invitarle a él después del cántico Solo creer todo es posible y vamos a escuchar la palabra y estaré un poquito traduciendo también, aunque yo no entiendo perfectamente, ¿no? Pero con lo que hablamos diariamente un poquito me he acostumbrado, por eso tal vez algunas palabras puedo entender porque yo no hablo portugués, hermano, no hablo portugués, pero
estoy tratando de, y Dios nos está ayudando también para que todos podamos entender. ¿Ven? Entonces pónganse de pie y vamos a cantar Solo Creer. Todos. Solo creer. Este momento que tú nos has dado este tiempo, quando junto com os teus filhos, cuando juntamente con tus hijos podemos te louvar, te podemos alabar, cantar esses cânticos tão bonitos, cantarte estos cánticos tan hermosos e oferecer a ti a nossa adoração. y ofrecerte a ti nuestra adoración. Pedimos que o Espírito Santo Te pedimos que el Espíritu Santo possa cuidar de nós mais uma vez. pueda cuidarnos más de nosotros. Perdoa os nossos pecados, Senhor, Perdónanos nuestros pecados, Señor, nossas fraquezas, nuestras flaquezas, e que possamos sair daqui cheios da tua graça. y que podamos salir llenos de tu gracia de este lugar. E que a ministração da tua palavra neste dia Y que la administración de tu palabra hoy venha de encontro às nossas necessidades. sea también para suplir todas nuestras necesidades. No nome amoroso de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. En el nombre de amoroso de tu Hijo amado, oramos. Amén. Bom dia a todos vocês. Buenos días a todos ustedes. É a terceira vez que eu tenho este prazer de falar com vocês. Esta es la tercera vez que tengo este placer de hablar con ustedes. E vocês têm sido alunos muito aplicados. Y ustedes son unos alumnos muy aplicados. Amén. Como eu vou usar algumas anotações aqui, se alguém desejar acompanhar com a minha Bíblia, Tengo algunas anotaciones aquí. eu não vou usá-la todavia, Alguien quizás quiere utilizar esta Biblia y no voy a utilizar hoy día, porque eu já tenho as escrituras que eu vou usar já está anotada aqui para facilitar. porque ya tengo las escrituras que ya está aquí para que pueda facilitarnos. Antes de lermos a Bíblia, Antes de que vamos a leer la Biblia, que será em Apocalipse capítulo 8, quisiera en el Apocalipsis capítulo 8, eu gostaria de expressar a minha gratidão a vocês, antes de leer, entonces me gustaría agradecerles a ustedes. porque este será o último culto então que teremos aqui, Será este el último culto que vamos a tener aquí, já que à noite vamos visitar a igreja de outro irmão. porque más tarde vamos a ir a visitar a otra iglesia de otro hermano. E amanhã estarei viajando de volta para minha casa, Y mañana me voy a ir a mi casa. porque eu creio que os irmãos lá também estão com saudade. Os irmãos de lá estão com saudade. Los hermanos de allá también, ellos están esperando. Sim. É estranho, né? Están extrañando también. A minha ausência já 15 dias fora. Estoy fuera 15 días fuera de mi casa. Eu quero agradecer ao irmão Wilfred, Quiero agradecer al hermano Wilfredo, à irmã Marta, a la hermana Marta e os seus 3 filhos, y sus 3 hijos que tão carinhosamente nos acolheu aqui por esses dias.
que tan cariñosamente nos han tenido aquí estos días, deixando disponível o quarto para dejando vacío descansar, este cuarto para poder descansar, para trabalhar até altas madrugadas. para estar trabajando toda la noche. E eu espero e oro a Deus que Ele vos recompense por tudo que vocês têm feito. Entonces yo pido a Dios que los recompense a ustedes por todo lo que hacen. Amém. Amén. Então vamos ler as Escrituras em Apocalipse, capítulo 8, Vamos a leer entonces en Apocalipsis capítulo 8, apenas o versículo 1. desde el versículo 1. Está escrito assim na palavra de Deus: Está escrito de esta manera la palabra de Dios. E havendo aberto o sétimo selo, Cuando abrió el séptimo sello, fez silêncio no céu, se hizo silencio en el cielo quase por meia hora. como por media hora. Agora vamos adiantar as páginas das Escrituras Ahora vamos a adelantar las páginas de la escritura para Apocalipse, capítulo 22. para llegar al Apocalipsis 22. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. E o versículo 6. El versículo 6. E me disse: Y me dije, estas palavras são fiéis e verdadeiras. estas palabras son fieles y verdaderas. E o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas tem enviado o seu anjo ha enviado su ángel para mostrar a seus servos para mostrar a sus siervos as coisas que devem suceder las logo. cosas que deben de suceder pronto. Se adiantássemos esta leitura das Escrituras, Ahora, si adelantásemos estas escrituras de la escritura, mais na frente poderíamos encontrar também as seguintes palavras: más adelante podemos encontrar también las siguientes palabras. não cele as palavras que estão escritas neste livro, No selle las palabras que están escritas en este libro, porque o tempo está próximo. porque el tiempo está próximo. Isso nós cremos. Nosotros creemos en eso. Vamos orar mais uma vez. Vamos a orar una vez más. Senhor Deus, Señor Dios, obrigado mais uma vez. te damos gracias una vez más. Cremos que a tua palavra é a verdade. Creemos que tu palabra es la verdad. E depois de termos lido estas Escrituras, Y después de haber leído estas escrituras, pedimos que o Espírito Santo seja o nosso mestre, y también te pedimos que el mismo Espíritu Santo nos dé, que seja o nosso maestro, que Él es nuestro maestro. e que possamos sair daqui ensinados pelo próprio Deus. Si no queremos salir de este lugar contigo, con Dios. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Podem sentar-nos, irmãos? Pueden sentarse, hermanos. Nestas Escrituras que nós temos lido, En esas escrituras que hemos leído, hermanos, nós encontramos em Apocalipse capítulo 8 hemos encontrado en Apocalipsis capítulo 8 a abertura do sétimo selo. la apertura del séptimo sello. Eu quero juntamente com vocês Yo quiero juntamente con ustedes meditar um pouco nestas coisas, meditar un poco sobre estas cosas. e eu desde já quero dizer para os meus irmãos Y desde ya quiero decirles a ustedes, hermanos, que este não é um assunto para leigos apenas. este no es asunto de leer así ligeramente. E alguns dos irmãos são pessoas jovens nesta mensagem, Algunas personas son jóvenes en este mensaje, porém, mesmo assim, nós temos que ir adiantando alguns assuntos de todas formas tenemos que ir adelantando algunas cosas para que vocês se despertem para a hora que nós estamos vivendo. para que ustedes despierten en la hora en que nosotros estamos viviendo. Muitas coisas que estamos pregando ao redor do mundo Muchas cosas que estamos predicando alrededor del mundo é como algo novo que está sendo ensinado dentro das Escrituras. es como algo nuevo que se está enseñando dentro de las escrituras. E muitas pessoas estão falhando em ver Y muchas personas están fallando en ver porque não conhecem, não têm familiaridade com o que está registrado nas páginas da Bíblia. no tienen no están familiarizados con las escrituras que están en la Biblia. Deus mandou um profeta para o tempo do fim, Dios ha mandado un profeta para este tiempo del fin. prometeu isto em muitas páginas da Bíblia, Dios ha prometido en muchas partes de la Biblia para este tiempo, e no entanto as pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus y
Y luego las personas que dicen conocer la palabra de Dios, não sabem que Deus enviaria um profeta nesse ellos tempo. no saben que Dios ha enviado un profeta para este tiempo. E durante todos os anos que têm se passado, Y durante tantos años que han pasado, principalmente sobre o livro de Apocalipse, especialmente sobre el libro de Apocalipsis, muitas interpretações têm sido dadas às pessoas. han sacado muchas interpretaciones la gente. E essas interpretações que os pregadores têm dado sobre o Apocalipse Y estas interpretaciones que los predicadores han hecho sobre Apocalipsis não se enquadram com o restante da palavra. no encaja con el resto de la palabra. Por mais bonito que sejam os sermões que eles pregam, Por más hermoso que sean las prédicas que ellos hacen, porém se não enquadra de Gênesis a Apocalipse, pero no encaja de Génesis a Apocalipsis. então são sermões que não merecem ser ouvidos. Entonces son mensajes que no merecen que sean escuchados. Porque tais pregadores não estão pregando a palavra, Porque esos predicadores no están predicando la palabra. os ouvintes não estão ouvindo a palavra Y los oyentes no están oyendo la palabra. e desta forma não estão aprendendo sobre o verdadeiro Deus. Entonces ellos de esta manera no están aprendiendo sobre el verdadero Dios. Porque para ser a palavra de Deus, Porque para ser la palabra de Dios ela tem que permanecer pura. tiene que permanecer la palabra pura. Porque qualquer mistura que se coloque nela, Porque cualquier mezcla que se coloque en ella, já não é mais a palavra de Deus. entonces ya no es más palabra de Dios. Não se pode acrescentar No se puede crecer, nem tirar. no se puede sacar, ni se puede agregar. Tem que ficar do jeito que Deus tem dito. Tiene que quedar exactamente como Dios ha dicho. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, Apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, vamos ler estas escrituras. vamos a leer estas escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. O livro de Gálatas está depois de 2 aos Coríntios, El libro de Gálatas está después de 2 no Corintios, Novo Testamento. del Nuevo Testamento. Próximo de Efésios também. Está más cerca de Efesios también. E no capítulo 1, versículo 8, El capítulo 1 de Gálatas, verso 8, está escrito: está escrito: Mas ainda que nós mesmos, mas si aún nosotros, ou um anjo do céu, o un ángel del cielo, vos anuncie outro evangelho, os anunciare otro evangelio, além do que já vos tenho anunciado, diferente de los que hemos anunciado, seja anátema. sea anátema. Anátema é como uma maldição. Anátema es como una maldición. Paulo conhecia o seu ministério Pablo conocía su ministerio e ele disse que foi escolhido, chamado desde o ventre de sua mãe. y Pablo dice que fue escogido y fue llamado aún desde el vientre de su madre. Ele disse: Deus me escolheu para revelar seu filho a mim. Él dijo que Dios le había escogido para que él pudiese revelar al Hijo. E ele disse que não consultou a carne e o sangue, Él dice que no consultó ni carne a sangre, mas as coisas que ele estava anunciando, que eram assim diz o Senhor, pero las cosas que él estaba anunciando, él así dice el Señor, lhe foi revelado pelo Espírito Santo. fue revelado por el Espíritu Santo. Então Paulo disse: eu fui levantado por Deus para ser o arquiteto. Entonces dijo Pablo que Dios le levantó a él para que sea el arquitecto. E como arquiteto ele colocou a pedra fundamental Entonces como un arquitecto, él había colocado la piedra fundamental. e fez a primeira base onde a igreja seria edificada. Entonces él colocó la primera base donde la iglesia sería edificada. E ele disse: depois de mim, cuidado como vão edificar sobre esta base. Entonces él dice, tengan ustedes cuidado de cómo van a edificar, van a construir sobre esta base. Agora você veja que todos os grupos religiosos, Ahora ustedes ven que los otros grupos religiosos, eles citam também as mesmas palavras do apóstolo Paulo. él también citan las mismas palabras del apóstol Pablo. Mas nenhum quer colocar em ação a doutrina que Paulo cria ou pregou. Pero Nenhum quer colocar em ação a doutrina que Paulo ensinou. ellos no quieren colocar en acción lo que Pablo había enseñado. Observe o que as igrejas ensinam hoje, em pleno século XXI. Las iglesias que hoy enseñan en pleno siglo XXI, Você poderá ver pelas escrituras que o que eles pregam ustedes pueden ver las escrituras y lo que ellos predican não é o mesmo evangelho que Paulo pregou. no es el mismo evangelio que Pablo había predicado. Não é o mesmo batismo que Paulo ensinou. No es el mismo bautismo que Pablo había enseñado. Não tem a mesma crença que Paulo tinha em Deus.
no es la misma creencia que Pablo tenía acerca de Dios. Então, eles não imaginam que estão sendo uma maldição. Entonces ellos no están imaginando que ellos mismos son una maldición. E estão trazendo juízo sobre a terra, atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Ellos están trayendo juicio sobre la tierra. Estão trazendo pragas sobre a terra. Ellos están trayendo plagas sobre la tierra. E quando falo em praga, Y cuando se habla en plagas, eu estou me referindo aos sistemas dos homens. entonces estoy hablando del sistema de los hombres. Porque você vê centenas e centenas de religiões. Hoy nosotros podemos ver cientos y cientos de religiones. E isso são como pragas, gafanhotos, destruindo a lavoura de Deus. Estos son como plagas destruyendo la palabra de Dios. Jesus disse que toda planta que meu pai não plantou será cortada. Y Jesús dice que toda planta que mi padre no plantó será cortada. Então nós temos que ter cuidado naquilo que estamos ouvindo e como estamos crendo. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado de aquello que estamos viendo y cómo estamos oyendo. Como aprendemos no culto de ontem à noite, Como hemos aprendido anoche del culto, tem os verdadeiros adoradores tenemos verdaderos adoradores, e falsos adoradores. también hay falsos adoradores. E os falsos adoradores não sabem que estão adorando de forma errada. Y los falsos adoradores no saben que están adorando en forma equivocada, Porque os seus sentidos foram corrompidos. porque sus sentidos han sido corrompidos. Mas aqueles que têm suas mentes batizadas com o Espírito Santo, Pero aquellos que tienen bautizados sus mentes con el Espíritu Santo, eles vencem aqui em sua própria mente a maior batalha jamais pelejada. ellos ven aquí en su mente la batalla jamás peleada. Sabemos que é o espírito do anticristo, Sabemos que el espíritu de Anticristo, sim, o espírito nicolaíta, el espíritu nicolaíta, o espírito balaanita o el espíritu balamita, e o espírito de Jezabel o el espíritu jezabelina, são os três espíritos que você encontra no livro de Apocalipse. son los espíritus que nosotros podemos encontrar en el libro de E Apocalipsis. esses espíritos estão em perfeita atuação nesse tempo que estamos vivendo. Ahora estos espíritus están actuando perfectamente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Vamos ler uma escritura. Vamos a leer las escrituras. Em Apocalipse capítulo 16, En Apocalipsis capítulo 16, es el último libro o último livro da Bíblia, de la Biblia, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13. capítulo 16 de Apocalipsis, verso 13. E está escrito assim na palavra de Deus. Y está escrito así en la palabra de Dios. E da boca do dragão, Y vi salir de la boca del dragón e da boca da besta, y de la boca de la e bestia da boca do falso profeta, y de la boca del falso profeta vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque são espíritus de demônios. porque son espíritus de demonios. Agora veja que esses espíritos de demônios, eles não saem assombrando as pessoas. Esses espíritos de demônios, eles não saem assombrando as pessoas, fazendo medo às pessoas. Estos espíritus no salen asustando a las personas. Eles saem fazendo prodígios. Ellos vienen haciendo prodigios. Veja como está na sua Bíblia. Vean cómo está en sus Biblias. Que fazem prodígios, Aquí hacen prodigios os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para os congregar para a grande batalha, para reunirlos a la batalla naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esses espíritos são tão terríveis Estos espíritus, hermanos, son tan terribles que eles conseguem deturpar a mente das pessoas que consiguen perturbar la mente de las personas. e elas chegam a blasfemar contra Deus, Y ellos llegan a blasfemar contra Dios, a perseguir a semente de Deus, a perseguir la simiente de Dios, sem saber que estão servindo a Satanás, sin saber que ellos están sirviendo a Satanás. porque estão possuídos por espíritos sedutores. Porque ellos están poseídos por espíritus seductores. Há três doutrinas que assolam, que tentam destruir a árvore noiva. Hay doctrinas que tratan de destruir al árbol novia. Três doutrinas principais. Hay tres doctrinas principales que quieren destruir. É o espírito do nicolaísmo, El espíritu nicolaíta, o espírito do balaanismo
el espíritu de Balaam e o espírito de Jezabelismo. y el espíritu jezabelina. Nós não temos tempo para entrar em detalhe nessas três coisas. Ahora no tenemos tiempo para entrar en cada detalle de estas tres cosas. Por certo, no futuro vocês aprenderão muito sobre isso. Por cierto, ustedes en el futuro van a aprender mucho sobre esto. Mas essas três coisas o diabo enviou para deturpar a igreja. Pero el diablo ha enviado estos tres espíritus para perturbar a la iglesia. E ele fez isso a tal ponto nas eras passadas, Y estas tres hicieron tal cosa en el pasado, na era da igreja de Pérgamo, en la edad de Pérgamo. o espírito do anticristo começou a cavalgar desde a primeira era da igreja, El Espíritu de Dios ha empezado a cabalgar desde la primera edad de la na iglesia, era de Éfeso, en la edad de Éfeso. que montou no cavalo branco, Luego venía montado sobre un caballo blanco. e a Bíblia diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Y luego dice que salió para vencer. E as denominações dizem que aquilo era Cristo. Y las denominaciones dicen que aquel era Cristo. Foram enganados por Satanás, Ellos fueron engañados por Satanás. porque aquilo é o espírito do anticristo. Aquello era el espíritu entonces de Anticristo. Mas primeiro ele cegou as pessoas. Cegou as pessoas. Pero cegó a las personas. E eles já não sabiam diferenciar entre Deus e Satanás. Entonces ya no podían ellos diferenciar entre Dios y Satanás, Entre Cristo e o anticristo. entre el Cristo y el Anticristo. Então o que aconteceu quando veio a revelação dos selos? Pero ¿qué es lo que pasó cuando llegó la revelación de Jesucristo? Quando os 7 selos foram abertos, Cuando los 7 sellos fueron abiertos, mostrou para nós que aquele era o espírito do anticristo. eso nos ha mostrado a nosotros que aquello era el espíritu de Anticristo, Que ele tinha vindo para conquistar a igreja. que vino a conquistar a la iglesia. Vamos ler as palavras do profeta de Deus para o tempo do fim, o William Marion Branham. Vamos a leer las propias palabras del profeta Branham para este tiempo del fin. Na mensagem O Primeiro Selo, En el mensaje primer sello, parágrafo 301, en el párrafo 301, o irmão Branham disse: el hermano Branham dice: quando o nicolaísmo, cuando el nicolaísmo, veja, o espírito do veja, observe, mire, cuando el espíritu del nicolaísmo vea o anticristo o el anticristo é finalmente encarnado em um homem, y finalmente se encarna en un hombre, então ele é coroado. entonces Ele é coroado. se le coronó algo. Quando ele começou como um espírito nicolaíta na igreja, Cuando él ha empezado como un espíritu nicolaíta en la iglesia, ele era um espírito. ya era un espíritu aquello. E você não pode coroar um espírito. Você não pode pôr uma coroa em um espírito. Y usted no puede coronar un espíritu. Mas 300 anos depois, Pero después de 300 años, ele se tornou papa. él se convirtió en papa. Então eles puderam coroá-lo. Entonces podían coronar al papa. Para começar, ele não tinha nenhuma coroa, Para comenzar, el papa no tenía ningún corona, mas ele obteve uma coroa depois. pero después ya tenía corona. Observe, Observe, quando aquele espírito se encarnou, cuando aquel espíritu se encarnó, ele se tornou um homem. él se convirtió en un hombre. A doutrina nicolaíta se tornou um homem. La doctrina nicolaíta se convirtió en un hombre. Então eles puderam coroá-lo. Y luego podían entonces ellos coronarlo. Eles não tinham feito isto porque ele era apenas uma doutrina. Ellos no podían hacer esto porque esto era apenas una doctrina. Então você sabe, o irmão Branham nos ensinou que doutrina é forma de crer. Ahora, ustedes saben que doctrina, el hermano Branham nos ha enseñado que doctrina es una forma de creer, De crer. de creer. E essa doutrina errada foi trazida pelo anticristo. Y esta doctrina errada fue traída por Anticristo. Mas quando o espírito do anticristo pode se encarnar em um homem, Pero cuando el espíritu puede encarnarse en un hombre, aquela doutrina estava encarnada em atuação, entonces aquella doctrina estaba encarnada en actuación. e as pessoas que ouviram aquela pregação mesclada, misturada, Y aquellas personas que escuchaban aquella predicación mezclada também receberam aquele espírito. también estaban recibiendo ese espíritu. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida.
Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Então, quando você se assenta para ouvir a palavra, Y ustedes cuando se sientan para oír la palabra, você está se enchendo do Espírito. entonces usted está siendo llenado del Espíritu. As pessoas ficam pensando, eu queria ser cheio do Espírito. Las personas siempre quedan y dicen, yo quiero ser llenado por el Espíritu. Você não pode ser cheio do Espírito Ustedes no pueden ser llenos del Espíritu se não se encher da palavra. si no llegan a la palabra. Amén. Porque a palavra e o Espírito são um. Porque la palabra y el Espíritu son uno. E por isso, a partir do ano 325, Por eso es que a partir del año 325, as doutrinas erradas, babilônicas e antibíblicas, las doctrinas erradas, las doctrinas babilónicas y la enseñanza antibíblica, antibíblica entraram no meio do cristianismo habían entrado al medio del e cristianismo corrompeu tudo. y había corrompido todo. A principal delas foi a doutrina de 3 pessoas distintas. Pero la cosa principal era la doctrina de 3 personas. Sim, e que disse para as pessoas que Deus era 3. Aquellos que dicen que Dios era 3. A outra doutrina foi a doutrina unicista, Y la otra doctrina era la doctrina unitaria, do só Jesus, lo solo Jesús, onde se ensina que Jesus é o próprio Pai, donde ellos enseñan que Jesús es su propio Padre, fazendo assim Deus e Jesus um como seu dedo é um. haciendo así a Dios y su Hijo como uno su dedo es. E o profeta disse que isto está errado. Y el profeta de Dios dice que esto está errado, equivocado. O próprio diabo que trouxe uma doutrina errada de 3 pessoas na divindade, El propio diablo que había traído esta doctrina de 3 en la divinidad, também trouxe a doutrina errada do só Jesus. también hay otra doctrina errada de solo Jesús. E assim, para qualquer lado que as pessoas corressem, Entonces las personas siempre se van a cualquier lado, e mesmo assim estão sobre suas garras. entonces ellos están bajo sus gazas. O diabo sabe como Deus é. El diablo sabe cómo es Dios. O diabo esteve diante de Deus. O diabo já esteve diante de Deus. Esteve. El diablo estaba con Dios. Ele sabe que Deus é Espírito. Él sabe que Dios es Espíritu. Ele sabe que Deus é um. El diablo sabe que Dios es uno. Ele sabe que Deus tem um filho. Él sabe que Dios tiene un hijo. Porém, ele não ensina aquilo que ele sabe. Entonces por eso es que el diablo no enseña lo que él sabe. Ele ensina aquilo que ele deturpa. Él enseña aquello que es diferente. Porque o que ele quer é ser adorado. Porque aquel que sea adorado, Ele deseja ser adorado. al diablo quiere ser adorado. E a única forma da pessoa adorar o diabo Y la única forma de que la gente pueda adorar al diablo é se sua adoração for errada. es que su adoración sea equivocada. Porque uma adoração, por mais sincera que seja do coração do homem, Ahora, una adoración, por más que sea sincera de un hombre, se não for de acordo com as Escrituras, y si no es de acuerdo a las escrituras, Deus não pode recebê-la. no puedes recibir Dios. E se Deus não a recebe, Y si Dios no recibe esa adoración, ela vai para o diabo. entonces va para el diablo. O que está acontecendo em nosso tempo é o mesmo que aconteceu no Éden. Ahora, está aconteciendo en nuestros días lo mismo que ha sucedido allí en Edén. Dois altares foram levantados. 2 altares habían sido puestas. E nenhum daqueles altares era dirigido para Satanás. Ninguno de estos 2 altares era para Satanás. Os dois eram para Deus. Los 2 altares era para Dios. Porém, Deus só recebeu a adoração que estava dentro da revelação. Pero Dios solamente había recibido una adoración que estaba dentro de la revelación de Dios. Se Deus agiu assim no princípio, Si Dios ha encontrado así en el principio, Deus agirá do mesmo jeito no final. entonces Dios mismo hará lo mismo en el tiempo final. Se Deus fosse receber a adoração de todas as pessoas do mundo, Si Dios pudiese recibir todas las adoraciones del mundo, ele teria que levantar Caim e pedir desculpa para ele. él tendría que ir frente a Caín y pedirse disculpa de Caín. Porque Deus não aceitou a adoração de Caim. Porque Dios no había aceptado la adoración de Caín. Agora, se a Bíblia diz que Deus não muda, Ahora, si la Biblia dice Dios no cambia, e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e y eternamente, Jesucristo dice que es ayer, hoy y siempre, então que tipo de adoração Deus está aceitando hoje? ahora, ¿qué tipo de adoración está Dios aceptando hoy? Somente a adoração que está baseada em sua palavra.
solamente está aceptando la adoración que está basado en su palabra. Agora, por que as outras pessoas não sabem como adorar a Deus? Ahora, ¿por qué otras personas no saben cómo adorar a Dios? Porque Deus não lhes tem revelado. Porque Dios no les ha revelado. Porque Deus só revela seus planos Porque Dios muestra, revela sus planes àqueles que são seus filhos. a aquellos que son sus hijos. Amén. Jesus Cristo, quando esteve na terra, Jesucristo, cuando estaba en la tierra, certa vez ele levantou seus olhos aos céus en una ocasión se levantó a los cielos. e disse: Graças te dou, ó Pai, Gracias te doy, Padre, Senhor dos céus e da terra, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos, e as tende revelado aos pequeninos. más nos has revelado a los pequeñitos. Se hoje, com tantos milhões de pessoas que habitam na terra, Ahora, con tantas personas hoy habitando en la tierra, e se você, um pequeno grupo, está ouvindo a verdade das y Escrituras, si usted, un pequeño grupo, está escuchando las verdades de la Escritura, lembre-se que Deus não está preocupado com esta grande multidão. recuerden que Dios no está preocupado del montón de gente de afuera. Ele está aqui para cuidar de você. Él está, Dios, aquí para cuidarles. Porque antes da fundação do mundo, Ele tinha te predestinado. Porque Él nos ha predestinado a nosotros antes de la fundación del mundo. Amén. Então, essas coisas que eu tenho vos falado sobre essas doutrinas antibíblicas, Ahora, estas cosas que yo les he hablado sobre estas doctrinas esses antibíblicas, extremos doutrinários, estas doctrinas extrañas, extremos, o extremos doctrinas, deturpou a árvore. esto comió al árbol. O irmão Branham diz que comeu toda a folha. El hermano Branham dice que se comió todas las hojas del árbol. Vocês sabem que existem 7 eras nas igrejas, Ustedes saben que hay 7 edades de la iglesia, começando com Paulo, empezando con Pablo, passando por Irineu, pasando por Ireneo, depois Martim, después Martín, depois Columba, después Colombo, depois Lutero, después Lutero, depois Wesley, después Wesley, até chegar no século XX com William Branham. hasta llegar en el siglo XX con William Mario Branham. Deus determinou parte de sua palavra para se cumprir em cada tempo. Dios ha provisto su palabra para que sea cumplido en cada edad. Jesus disse: passarão os céus e a terra, Jesús dice, pasarán cielo y tierra, mas minhas palavras jamais passarão. pero mis palabras jamás pasarán. Porque quando ele estava falando a palavra, Porque cuando él estaba hablando la palabra, ele estava entregando o conhecimento do verdadeiro Deus para as pessoas. él estaba entregando el conocimiento verdadero para su pueblo. E esse verdadeiro conhecimento sobre Deus Y este verdadero conocimiento sobre Dios é de eternidade a eternidade. es de eternidad a eternidad. Porque Deus não muda. Porque Dios no cambia. E o profeta disse que quando Deus toma uma decisão, Y el profeta de Dios dice, cuando Dios toma una decisión, aquela é a melhor que há. Él lo va a cumplir, lo va a hacer. É a melhor decisão que existe. Esa es la mejor decisión que existe. Se antes da fundação do mundo, Si antes de la fundación del mundo, Deus decidiu eleger você, si Dios ha decidido antes de verles a ustedes, isso não vai mudar nunca. esto nunca va a cambiar nunca. Ninguém Amém. vai tomar teu lugar. Tampoco va a tomar otro lugar. Você estava em Deus no princípio. Ustedes estaban en Dios desde antes. Estava em seus pensamentos. Estaban ustedes en sus pensamientos de Amén. Dios. Era um atributo de Deus. Ustedes eran un atributo de Dios. Então, Amém. como Jesus, nosso irmão maior, disse, Así como Jesús, nuestro hermano mayor, dice, ele disse: Eu vim de Deus e volto para Deus. él dice, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Quando a revelação de Jesus Cristo vem ao nosso coração, Cuando la revelación de Jesucristo llega a nuestro corazón, nós temos a plena certeza nosotros entonces estamos ciertos que temos Deus como nosso Pai, que tenemos a Dios como nuestro Padre, que somos seus filhos que somos nosotros sus hijos. e que Ele baixou nesse tempo do fim para cuidar de nós. Y Él ha bajado en este tiempo para cuidarnos a nosotros. Então, o irmão Branham chegou a nos ensinar também Y el hermano Branham también llegó a la escena que quando a árvore noiva ou a igreja de Cristo aqui na terra cuando el árbol, la novia o la iglesia de Cristo en esta tierra começou a ser atacada pelo espírito de Satanás, ha empezado a ser atacada esta iglesia con los espíritus de Satanás. durante as eras da igreja que eu vos falei, Durante estas edades que yo les he hablado, comendo toda a folha, comiendo toda hoja, toda a casca,
toda la Casca. corteza, todo fruto, todo fruto, ficou apenas o topo. O topo da solamente árvore. se quedó un tronco, un pequeño tronco. E dali foram surgindo denominações, De allí han salido entonces denominaciones, mais denominações, más denominaciones, começando com a Igreja Católica Apostólica Romana, empezando con la Iglesia Católica Apostólica Romana, culminando depois nas igrejas protestantes, luego saliendo las iglesias que protestantes, são todas filhas dela. que estas iglesias protestantes son hijas de la Iglesia Católica. No livro de Apocalipse nós encontramos Ahora, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que essa igreja mãe que esta iglesia madre católica é chamada a mãe das meretrizes, es llamada madre a mãe das meretrizes, das de prostitutas. las prostitutas, madre de las prostitutas. E por que são prostitutas? ¿Y por qué estas iglesias son prostitutas? Elas dizem que tem Deus como seu marido, seu esposo, Porque ellos dicen que tienen a Dios como su marido, e tem fornicado com os reis da terra. pero también fornican con los reyes de la tierra. Elas não são esposas fiéis. Esas iglesias no son esposas fieles a Dios. Nós encontramos no Antigo Testamento, Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, Deus fala algo, cuando Dios habla algo, e ainda citando sobre pessoas puras como virgens. Él está hablando de las personas puras, como vírgenes. Ele chegou a dizer, muitas são as concubinas. Él dijo que muchos son las concubinas. Através de Salomão foi falado A isso. través de Salomón fue hablado esto. Muitas são as virgens, são sem números. Pero las concubinas son sin número. As virgens são sem números. Las vírgenes son sin número. Mas uma é a minha pomba. Pero una es paloma mía. Uma é a minha imaculada. Una es la Inmaculada. Porque ele só reconhece uma como esposa. Pero solamente Dios ha reconocido uno como su esposa. O que nós vemos acontecendo hoje Lo que nosotros vemos hoy día sucediendo, é que todos dizem que são filhos de Deus. puesto que todos dicen que son hijos de Dios, E as pessoas não compreendem que por que existe filhos de Deus e filhos do diabo. ahora la gente no entiende que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Jesus disse que há um caminho largo e um caminho estreito. Jesús dice hay un camino ancho y hay un camino angosto. Há uma porta larga e uma porta estreita. Hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. Tem trigo e joio. Hay un trigo y Joio. cizaña. Existe ovelhas e cabritos. Existen en este mundo ovejas y cabritos, Céu e inferno. cielo e infierno, Filhos de Deus e filhos do diabo. hijos de Dios e hijos del diablo. Agora, se hoje essas duas sementes estão juntas, Ahora, si hoy estas dos simientes están juntos, somente Deus conhece quem são seus filhos. solamente Dios conoce quiénes son sus hijos. E ele disse, não mexa neles, porque eu saberei quem são eles. Ellos no se van a mezclar porque ellos sabrán quiénes son ellos. A Bíblia diz que Deus sabe quem são os seus. Dios sabe, la Biblia dice que Dios conoce a sus hijos. É como o que tem acontecido Como ha sucedido, durante todo o tempo. Deus prometeu que chegaria o momento certo, Dios había prometido que llegaría un momento, un tiempo cierto, quando ele restauraria a doutrina original, cuando Él restauraría la doctrina original, restauraria a doutrina apostólica, restauraría la doctrina apostólica, o batismo correto, un bautismo correcto, a crença apostólica, a crença apostólica, a la doutrina apostólica. creencia apostólica. Porque na verdadeira noiva foi enxertada muitas outras ramagens. Porque la otra fue injertada con muchas otras cosas. É a mesma coisa de você pegar, eu não sei se aqui as pessoas trabalham com enxerto em planta, No sé si aquí algunas personas trabajan con plantas, enxerto, con injerto, creio que sim. tal vez hay. Mas quem conhece a mensagem de irmão Branham, principalmente o livro das eras da igreja, Pero aquel que conoce el mensaje del hermano Branham, especialmente el libro de Edades de la Iglesia, o irmão Branham fala sobre o pé de um local que ele visitou, uma chácara, uma área de um irmão. el hermano Branham habla de un lugar que él había visitado, una chacra, un campo de un hermano de un área, E ali tinha algo como um pé de laranja. él había visto como un árbol de naranja. E aquele pé de laranja foi enxertado ali limão, toranja, pocã. Y aquel árbol de naranja había sido injertado limón,
laranja, tangerina, pocã, não sei se são os mesmos nomes que vocês usam aqui. Otros frutos habían sido. Limão, todas são frutas cítricas. Todos son frutas cítricas. De natureza semelhantes. Su naturaleza es parecido. Então poderia ser enxertado no tronco da laranjeira. Entonces podía ser injertado en el tronco de la laranjeira. Del naranjal. E o irmão Branham perguntou para aquele irmão. Y el hermano Branham se acercó y preguntó a aquel hermano. No tempo da safra, todos darão laranjas? En el tiempo cuando se cosecha, todos darán naranjas. Aquele homem disse não. Aquel hombre dice no. O galho de limão vai produzir limão. El lugar del limón va a producir limón. O galho da tangerina vai produzir tangerina. El árbol de tandarina va a producir tandarina. O da pocã vai produzir pocã. El lugar de la pera va pomelo va a producir pomelo. Porém, o galho original da laranjeira, entonces el tronco original da laranjeira de la naranja vai produzir laranja. Va a producir naranja. Agora veja que todos estão recebendo a seiva do mesmo tronco. Entonces estamos recibiendo, vemos lo mismo del mismo tronco. Porém, cada galho produz de acordo com a sua natureza. Por eso dice cada árbol produzca según su género. Sua natureza, seu gênero. Según su género, según su naturaleza. Agora todos estão absorvendo a mesma seiva do tronco original. Entonces todos estamos recibiendo lo mismo del tronco original. Mas não estavam ali no início. Pero más no estaba ahí en el inicio. Aquilo foi enxertado para começar. Fue injertado para empezar. Então, com essa ilustração do profeta, y con esta ilustración el profeta, você pode entender o que está acontecendo com as religiões. Uno puede entender lo que está sucediendo con las religiones. Jesus disse: Eu sou a oliveira verdadeira. Eu sou a oliveira verdadeira. Él dice: Yo soy oliveira verdadeira. La vid verdadera. Meu pai é o lavrador. Mi padre es el labrador. Toda árvore que meu pai não plantou será cortada. Y toda árbol que mi padre no plantó será cortada. Então nós encontramos nas escrituras que Deus tem uma árvore. E é chamada árvore noiva. Entonces encontramos que Dios tiene un árbol nuevo. O irmão Branham pregou esta mensagem, a árvore noiva. Entonces el hermano Branham predicó este mensaje, el árbol novia. A árvore noiva. El árbol novia. Agora, nesta árvore noiva foi enxertados pensamentos e doutrinas. Y en este árbol novia ha sido injertado pensamientos, doctrinas. Eu vos disse agora há pouco que essas doutrinas se encarnam. Ahora se dice que estas doctrinas se encarnan. Porque elas vêm através de espírito. Porque ellos entran a través de espíritu. E espírito é algo vivo. El espíritu es algo vivo. O irmão Branham, quando explica sobre enfermidade, el hermano Branham, cuando explica sobre una enfermedad, ele diz que o câncer é um demônio. Él dice que el cáncer es un demonio. Catarata é um demônio. Las cataratas son un demonio. AIDS é um demônio. ¿Qué es eso? AIDS. ASD, não sei como vocês falam. AIDS. SIDA. Sim. SIDA es un demonio. Todas as enfermidades são causadas por germes, diz o irmão Branham. Todas las enfermedades son causadas por virus. E são demônios. Y son demonios. O irmão Branham disse: é uma vida que está vivendo através de tua vida. Esa vida o ese espíritu vida está viviendo a través de la vida de una persona. O irmão Branham disse: quando um espírito de enfermidade é expulso de um corpo, cuando el espíritu o la enfermedad entra a un cuerpo, e quando é expulso através da oração da fé, y cuando crece y está a través, quando é orado pelo doente, o cuando nosotros oramos por la gente, e aquele demônio sai do teu corpo, y aquel demonio sale del cuerpo, no entanto ele estava habitando em uma pequena célula. Porque estaba habitando en una pequeña célula. O espírito sai, y cuando el espíritu sale, esse demônio vai embora, y luego el espíritu se va vagando, se va afuera, e aquela célula continua enferma. y aquella célula que está ahí todavía está enferma. Ela precisa sair do teu corpo.
esa célula necesita salir del cuerpo. E é por isso que depois da oração a pessoa se sente muito bem. Por eso es que cuando uno es orado, la persona se siente bien. Porém, o sangue começa a trabalhar, a purificar, o coração batendo e o sangue vai purificando aquilo. Luego la sangre va circulando, va purificando y va limpiando. E aquela célula enferma, ela tem que ser expulsa do teu corpo. Pero esa célula de aquel cuerpo tiene que salir del cuerpo. E aí você começa a ter febre. Y luego entonces uno ya se pone mal, con fiebre. E parece que você está pior do que antes. Entonces uno parece que ya está peor que antes. E o irmão Branham disse Y el hermano Branham dice que é nesta hora que as pessoas perdem a sua cura. en esta hora la gente está perdiendo Elas chegam a perder a cura. ellos han perdido su cura. Porque no momento da oração ela estava cheia de fé. Porque el momento cuando aquello salió estaba lleno de fe. E quando começa a ficar pior, depois de um prazo aí, um dia, 2 dias, Y después de haber orado, uno se siente, después de 2, 3 días se siente peor. a pessoa diz, eu acho que eu não fui curado. Entonces la persona empieza a decir, yo no he sido bien orado, no he sido curado. E o irmão Branham disse, irmão e irmã, Y el hermano Branham dice, hermano, hermano, a mesma fé que você teve, que fez o espírito imundo ir embora, ahora esa misma fe que usted tiene para sacar el espíritu, quando você começa a duvidar, cuando usted empieza a dudar, o espírito volta outra vez e a coisa é pior do que antes. entonces ese espíritu vuelve otra vez y es mucho peor que antes. Para que vocês possam entender que o espírito é uma vida. Para que nosotros ahora podamos entender que un espíritu es vida. Agora, tratando do lado espiritual, Ahora, viendo el lado espiritual, você pode ver que essas doutrinas erradas que vieram através desses espíritos, ahora esas doctrinas que han llegado a través de esos espíritus a la quando iglesia, entrou no meio da igreja, cuando entró en medio de la iglesia, aquilo recebeu vida. entonces esa iglesia recibió ese espíritu vida. E começaram a viver, mas usufruindo a seiva da palavra. Entonces ellos empezaron a vivir y entrarse a la palabra. Começam a falar sobre Deus, Empiezan a hablar sobre Dios, alabanças ao Senhor, alaban al Señor, oram a Deus, oran a Dios, diz que são igreja de Deus, dicen que ellos son iglesia de Dios, porém não estavam no original. pero no estaban en el original. O original é a doutrina apostólica, La original es la doctrina apostólica, o que está no fundamento. donde estaba aquel fundamento. E está escrito nas Escrituras Está escrito en las escrituras que o fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. el fundamento es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Agora você pode entender mais uma coisa, Pero ustedes tienen que entender una cosa, que todas essas igrejas que você encontra, e todas se chamando de cristãs e filhos de Deus, todas estas iglesias que nosotros encontramos alrededor de nosotros y todas esas doctrinas que se llaman hijos de Dios, e todos dizem, estamos corretos, nós somos a igreja verdadeira. y todos dicen que ellos están correctos y dicen que están verdaderos, Eles estão apenas enxertados. ellos son como injertos, Simplesmente isso. simplemente son injertos. Os frutos que eles produzem Los frutos que ellos producen não são frutos de cristão. no son frutos de cristiano. A vida que eles vivem La vida que ellos viven não refletem a Cristo. no reflejan a Cristo. As palavras que eles ensinam Las palabras que ellos hablan não é a verdade proferida por Jesus. no son palabras que son enseñadas por Dios. No entanto, eles têm um certo tipo de vida. Por eso ellos tienen un cierto tipo de vida. E vocês dizem, mas eles louvam a Deus. Ustedes dicen, pero ellos alaban a Dios. Eles estão ganhando almas para Jesus. Ellos están dando alabanzas a Dios. a Jesús. Eles estão atraindo as pessoas. Ellos atraen más personas. As pessoas mudam suas vidas. Las personas cambian sus vidas en esas iglesias. O ladrão já não rouba mais. Hay O ladrão já não rouba mais. un ladrón que entra y ya no roba más. Os viciados em drogas ficam tudo bem. Los viciados en las drogas ya están bien. De alguma forma, eles produzem frutos. De alguna forma ellos producen frutos. Eles têm vida, Ellos tienen vida, mas produzem de acordo com a sua natureza. pero ellos producen de acuerdo a su naturaleza. Assim como a árvore dita pelo irmão Branham, cada galho produzia de acordo com a natureza. Como el hermano Branham decía, cada árbol produce según su naturaleza. Mas se tinha um galho da árvore original,
Pero si tiene un árbol original, o galho da árvore original, un árbol de tronco da árvore un original tronco de sai, árbol original sale, ele vai produzir de acordo com a semente que foi plantada. entonces eso va a producirse de acuerdo a la semilla que ha sido plantada. Então você tem o tronco da verdadeira oliveira, Entonces tiene el tronco de la verdadera vid, e aqui o ramo batista que foi inserido, que foi y enxertado, luego tenemos un ramo bautista que ha sido injertado e isto cresceu, y creció, pegou seiva do tronco original, sacó energia, seiva, energías, vida del tronco original, cresceu, se multiplicou, creció y se multiplicó preencheu a terra, alrededor de la tierra. porém só produzem frutos batistas. Por eso es que ellos producen frutos bautistas. As assembleias também foram enxertadas, foi Las enxerto, asambleas de Dios también fueron injertadas. cresceu, se multiplicou, Creció y se multiplicó. mas só produz frutos daquela igreja, daquele Pero ellos ensinamento. producen de acuerdo a su iglesia. Eles têm seus seminários, Ellos tienen seminarios, eles já têm todas as doutrinas anotadas, o que ensinar para as pessoas. ellos ya tienen sus doctrinas anotadas para enseñar a sus personas. Alguém lá dentro quer ensinar um pouco diferente do seminário, das assembleias? Y si alguien quiere enseñar un poco diferente y no de acuerdo a los seminarios, Das assembleias? de los de la asamblea de Dios, Logo esse homem é perseguido e expulso. entonces ese hombre es perseguido. Eu fui expulso dentro da Assembleia de Yo Deus. también he sido perseguido de la asamblea de Dios. O pastor mandou eu rasgar a mensagem lá dentro. O pastor mandou eu rasgar a mensagem. Entonces el pastor mandó que rompiesen los mensajes. E eu disse, eu prefiro sair de sua igreja Yo dije, yo prefiero salir de su iglesia do que rasgar a palavra de Deus. sino que estar votando la palabra Amén. de Dios. Eu não tinha nem 15 anos ainda. Y yo no tenía ni 15 años en aquel momento. Mas eu sabia já o que era estar enxertado ou ser Pero do tronco yo original. sabía de alguna manera que ellos eran injertados, que no eran un tronco original. Eles não conseguiam refletir a palavra. Ellos no pudieron repetir la palabra. E eu disse, o pastor disse, fique nesta igreja porque esta é a igreja apostólica. Y el pastor me decía a mí, quédate en esta iglesia porque esta es una iglesia apostólica. E eu perguntei para ele, você crê que Pedro era um apóstolo? Y yo les pregunté a ellos, ¿ustedes creen que Pedro era un apóstol? Ele disse sim. Y ellos dicen sí. Eu perguntei, você crê que Pedro batizou corretamente? Y yo les pregunté todavía, ¿Pedro bautizó correctamente? Ele disse Y sim. ellos dicen sí. Eu disse, por que você diz que Pedro era da sua igreja? ¿Y por qué ustedes dicen que Pedro es de su iglesia? Porém, você não aceita o batismo que Pedro batizou. Pero ustedes no aceptan el bautismo que Pedro bautizó. Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. E você prova que é da mesma igreja de Pedro se batizar como ele. Entonces ustedes tienen que bautizarse como Pedro se ha bautizado. Não foi fácil essa peleia minha com esse ministro. No fue fácil esa pelea con ese ministro, Eu era apenas um garoto de 15 anos de idade. porque yo era un chico de 15 años apenas. E ele já tinha seus 55 anos. Él ya tenía 55. Essa discussão começou dentro da igreja Y esa discusión empezó dentro de la iglesia. e terminou umas semanas depois dentro do correio, um local público. Entonces eso terminó en un lugar público después de semanas, Depois de algum tempo, después de algún quando nós tiempo, nos encontramos. cuando después nos volvimos a encontrar. Esse homem já partiu, Ese hombre ya murió, porém naquele tempo, quando eu saí da igreja, mais 9 pessoas saíram comigo. cuando yo salí de aquella iglesia, asambleas, yo también salieron otras 9 personas. E todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Y Cristo. todos fueron bautizados en el nombre del Señor Porque Jesucristo. nós reconhecemos que éramos galhos originais. Porque nosotros reconocemos que venimos del tronco original. E Amém. teríamos que produzir de acordo com a semente. Y tenemos que nosotros producir de acuerdo a la semilla. Então, mais troncos, mais galhos foram enxertados. E você tem, então, Adventista, Y cuanto más Batista, Assembleia, injertos tenemos injerto bautista. todas que vocês possam imaginar. Todas las iglesias que ustedes puedan imaginar. Pare de sofrer, Pare de sufrir. ou continue sofrendo. Ellos continúan sufriendo. Todos os nomes que eles conseguirem arrumar. Entonces todos los nombres que ellos han podido conseguir. Veja, Observen. no livro de Apocalipse, En el libro de Apocalipsis, quando fala da igreja mãe, cuando habla de la iglesia, madre, a de la mãe, iglesia madre católica, que é a mãe das abominações, ¿qué? a mãe das abominações,
que ha produzido denominaciones, abominaciones. Sim. Diz que ela tem uma coroa e diademas e em sua testa está cheio de nomes de blasfêmias. Ella dice que está tan decorada, con corona, E con nomes de blasfêmias. con nombres de blasfemias, llenos. Nomes blasfemos. Está anotado en su frente, en toda su parte, con nombres blasfemos. Agora, Ahora, o que seria um nome de blasfêmia? ¿qué es un nombre blasfemo? Preste bem atenção nessas simples palavras. Preste atención a estas simples palabras. Deus tem uma igreja verdadeira aqui na terra. Dios tiene una iglesia verdadera aquí en la tierra. Todos os restos são falsos. Todos los otros son falsos. Porém, os falsos dizem que são verdadeiros. Pero esos falsos dicen que son verdaderos. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Pero la Biblia dice que en los últimos días, os dois espíritos, los dos espíritus, Cristo e o anticristo. Cristo y Anticristo, O anticristo procuraria ser tão semelhante ao espírito de Cristo el Anticristo sería tan semejante al Espíritu de Cristo que, se possível fosse, que luego dice que si fuese posible, enganaria até mesmo os eleitos. engañaría si fuera posible aún a los elegidos. Então veja que cada galho que é enxertado no tronco original, Y cada cosa que se ha injertado al tronco original, eles têm um título muito pomposo, muito bonito. ellos tienen un título bien grande, muy lujoso, muy grande. Você sabe o que significa a palavra igreja? ¿Ustedes saben qué significa la palabra iglesia? Os chamados para fora. Eso quiere decir los llamados afuera. Amém. Então, um galho é enxertado e ele coloca um nome, Igreja de Deus. Entonces ellos, un injerto colocado, colocan la iglesia de Dios. E isto é um nome de blasfêmia. Y eso es un nombre blasfemo. Porque aquele título é para a noiva de Jesus Cristo. Aquele título, aquele nome é só para a noiva de Jesus Cristo. A noiva. Ese título, Igreja de Deus, la iglesia de Dios, es solamente para la novia de Jesucristo. você tem nomes como muito bonito, como Adventista. Se tienen nombres muy bonitos, como Adventista. O que significa isto? ¿Qué significa esto? Aqueles que creem da forma correta no advento. Ellos son aquellos que creen en la forma correcta, en el guardar, No advento, na avenida. en la venida. Porém, aquelas pessoas que se reúnem naquele templo Y aquellas personas que se reúnen en el Adventista não são verdadeiros adventistas. no son verdaderos adventistas, Porque a doutrina que eles ensinam porque la doctrina que ellos enseñan é contrária à doutrina do advento de Jesus Cristo. es contrario a la doctrina de Jesucristo. Então isto é um nome de blasfêmia. Entonces eso es un nombre blasfemo. Porque este nome é só para os eleitos de Deus, Pero este nombre es solamente para los elegidos de Dios, que crê da forma correta. que creen la forma correcta. Agora você encontra cada nome que você possa imaginar. Ahora se puede encontrar cada nombre que podemos imaginar. Para começar por Igreja Católica. Para empezar, la Iglesia Católica. Eles não merecem este nome. Eles não merecem. Ellos no merecen este nombre. Isto é um nome de blasfêmia. Es un nombre de blasfemia, Porque católico quer dizer universal. porque católico quiere decir universal. Isso é um título que somente a verdadeira igreja pode ter. Es un título que solamente la verdadera iglesia tiene que tener. Então cada igreja que os homens levantam na terra, Y cada iglesia entonces que levanta un nombre en la tierra, todos os títulos que eles colocam, todos los títulos que colocan, era só para a noiva de Jesus Cristo. era solamente para la novia de Jesucristo. Eles não vivem o que pregam, Porque ellos no viven lo que predican. eles não creem na doutrina das Escrituras, Ellos no creen la doctrina de las Escrituras. e algo que deveria ser nosso, Y algo que debería ser nuestro, eles dizem é meu. ellos dicen que son de ellos. Porque todas as sementes do diabo sempre querem provar que são semente de Deus. Todos los simientes del diablo siempre quieren probar que son simientes de Dios. Mas a Bíblia diz: Deus conhece os que são seus. Pero más Dios dice que Dios conoce a su simiente, a sus hijos. Amém. ¿Eh? Por isso você agora pode compreender que Agora podemos- eles não podem produzir o fruto da palavra. Ahora podemos entender que ellos
no pueden producir el fruto de la palabra. Assim como o limão ia produzir limão, Así como el limón produce limón, assim como a toranja produz toranja, como la toronja produce toronja, assim como qualquer outro galho cítrico ia produzir de acordo com a como sua cualquier natureza, otro cítrico que produce otro cítrico, o galho original vai produzir entonces de acuerdo con la semente. un tronco original producirá de acuerdo a la simiente que está dentro. Amén. Um batista sempre produzirá outro batista. Un bautista siempre producirá otro bautista. Um católico produzirá outro católico. Un católico producirá otro católico. O assembleiano produzirá outro assembleiano. Las asambleas de Dios producirá otras asambleas de Dios. A Deus é amor produzirá outro. Dios es amor, producirá otro. Eles são ensinados para crer naquilo que o seu pastor ensina. Ellos son enseñados para creer lo que su pastor enseña. Qualquer um de vocês aqui Cualquiera de ustedes aquí já pertenceram a uma igreja diferente. habían pertenecido a otra iglesia diferente. Agora faça uma prova. Ahora haremos una prueba. Pegue aquilo que você aprendeu, Recuerde aquello que ustedes han aprendido leve para o seu antigo pastor, y lleve ahora a su antiguo pastor, mostre nas escrituras muéstrenle en las escrituras e ele dirá: não posso aceitar isso. y él va a decir, yo no puedo aceptar esto. Minha igreja não ensina isso. Y va a decir, mi iglesia no enseña esto. E te terás como herege. Entonces ustedes van a ser rechazados y serán como herejes. Por que eles não podem aceitar? ¿Por qué no pueden aceptar ellos? Não é a mesma Bíblia que vocês leem? ¿Acaso no leen la misma Biblia? Não é Atos 2,38 que eles têm na Bíblia que fala sobre o batismo em nome de Jesus Cristo? ¿Acaso no tienen Hechos 2:38 donde habla del bautismo del Señor Jesucristo? Por que esses pastores não chegam para as suas grandes igrejas ¿Por qué esos pastores no van a sus grandes iglesias? e dizem: gente, estávamos errados. Y ellos pueden decir, estamos errados. O nosso batismo não é apostólico. Nuestro bautismo no es apostólico, pueden decir ellos. Temos sido pagãos até agora. Hemos sido paganos hasta ahora. Vamos batizar todos da forma correta. Entonces ellos dirían, vamos a empezar de forma correcta. Não seria simples? ¿No sería así? Porém, eles não podem fazer. Ellos no pueden hacer eso. Eles não podem produzir de acordo com o tronco original. Ellos no pueden producir de acuerdo al tronco original. Não tem semente de vida eterna dentro deles. No tienen simiente de vida eterna dentro de ellos. Porém, aqueles que estão ligados ao tronco original, que pertence à semente original, Por eso aquellos que están ligados, que pertenecieron a la simiente original, quando cai a chuva de ensinamento sobre eles, cuando llega la lluvia de enseñanza sobre ellos, eles começam a produzir frutos de Cristo. entonces ellos producen los frutos de Cristo. Eles pontuam cada palavra de Deus com um amém. Entonces ellos apuntarán cada palabra con un amén. E é por isso que quando a mensagem foi pregada para vocês, Por eso es que cuando el mensaje ha sido predicado para ustedes, os corações de vocês começaram a saltitar. sus Amén. corazones han empezado a palpitar. E você diz: isto é meu, Y ustedes dicen, esto es para mí, isto é meu, y esto es para mí. eu creio. Yo creo. E nada pode remover esta fé que Deus colocou em você, Entonces nada puedes remover que Dios ha colocado esta fe en ustedes. porque esta fé é a revelação de Jesus Cristo. Porque esta fe es la revelación de Jesucristo. Porém, os outros continuarão produzindo frutos de igrejas. Entonces por eso los otros van a seguir produciendo frutos de iglesia. Mas você terá que produzir os frutos da palavra. Pero ustedes tienen que producir los frutos de la palabra. E isto continuará até o final. Esto va a ir hasta el final. Nós encontramos também no livro de Apocalipse Ahora encontramos también en el libro de Apocalipsis que Deus, no tempo do fim, que Dios en el tiempo del fin, enviaria seus anjos para os quatro cantos da terra. que Dios enviaría a los cuatro esquinas del mundo, Seus anjos, cuatro ángeles anjos, alrededor del mundo, para fazer a colheita. para recoger, Fazer a colheita. Saibam vocês que isto é o que está acontecendo agora mesmo. lo que está sucediendo ahorita. Anjos de Deus estão ao redor do mundo, Los ángeles de Dios están alrededor del mundo, fazendo com que as pessoas reconheçam que são semente. para hacer que las personas puedan reconocer que son simiente de Dios. Esses anjos não são anjos batendo asas, não são Estos anjos no son batendo asas. ángeles con alas, estos ángeles no son ángeles con alas. A palavra anjo quer dizer mensageiro, La palabra ángel quiere decir mensajero. e tanto pode ser anjo terrestre, celeste, como anjos terrestres. Un ángel puede ser un ángel celestial o un ángel terrenal.
Homens que Deus tem levantado para levar adiante a sua palavra. Entonces hay hombres, ángeles que ha levantado Dios para llevar su palabra. E quando eles falam ao povo, Y cuando ellos hablan al pueblo, a palavra de Deus separa a semente daquilo que é palha entonces la palabra de Dios se posa, se queda en aquel que es simiente. e separa eles da palha. Entonces ellos se paran con la palabra E separam da palha, da casca. y se separan de la cáscara. Você poderá dizer, será que eu perdi meu tempo na denominação? Ahora usted puede decir, quizás he perdido mi tiempo en la denominación. Lembre-se, aqui vocês comem muito maíz. Recuerden, aquí ustedes comen mucho maíz, Mas para poder aquela semente estar no seu prato, pero aquella simiente que está en el plato, ela dependeu de toda planta, dependeu de toda palha, de toda casca. aquel maíz, choclo que hemos visto, ha dependido de cáscara, de hojas, del tronco. Porém, quando chega no momento da colheita, Por eso es que cuando llega el tiempo de la cosecha, a palha fica de um lado las cáscaras quedan a un lado e somente a semente é que vem para a mesa. y solamente hay ese choclo, simiente que llega a nuestra mesa. O resto vai para os animais comer, Y el resto va para que los animales coman. para apodrecer, para o fogo, Puede ser para los animales, para el fuego, para para quemar, fazer fertilizante, para hacer como fertilizante, adubo para a planta. para plantas. No entanto, Deus só vai recolher aquilo que é sua semente. Entonces mientras Dios va a recoger aquello que es su simiente O resto será para ser queimado. y el resto será para ser quemado. Então você tem que estar muito agradecido por Deus ter te revelado que você é semente dele. Entonces usted tiene que estar tan agradecido a Dios que usted ha reconocido que es simiente de Dios. O resto todos passarão pelo fogo, El resto todos irán para el fuego, porque eles não pertencem a Deus. porque ellos no pertenecen a Dios. No entanto, hoje, No tanto como hoy día, hoy eles estão pregando as Escrituras, ellos están predicando las escrituras, estão ajudando os necessitados, están ayudando ellos a los necesitados, fazendo obras de caridades, ellos hacen obras de caridades, estão curando enfermos, están curando enfermos, estão expulsando demônios, están expulsando demonios, estão fazendo obras grandiosas. ellos hacen obras grandes, Mas já está estabelecido nas Escrituras, pero está establecido en las escrituras, creio que em Mateus capítulo 7, creo que en Mateos capítulo 7, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. no todo aquel que dice Señor, 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 entrará al reino de los cielos, Mas somente aquele que faz a vontade de Deus. sino aquel que solamente hace la voluntad de Dios. Amén. Agora, como pode uma semente do diabo fazer a vontade de Deus? Ahora, ¿cómo un simiente de diablo puede hacer la voluntad de Dios? Não pode. No puede. Jesus disse que não pode. Jesús dice que no puede. Cada semente produz de acordo com seu gênero. Ahora, cada simiente produce según su tipo. No tempo de Jesus, muitas pessoas chegaram e disseram: somos filhos de Deus. En el tiempo de Jesús, muchos habían llegado y decían, nosotros somos hijos de Dios. E Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Y Jesús les decía, ustedes tienen por padre al diablo. Ele foi mentiroso desde o princípio, Él mintió desde el principio nunca se firmou na verdade. o nunca se E afirmó. nunca se firmou na verdade. Él nunca se afirmó en la verdad. E todos aqueles que são dele Y todos son aquellos que son de Él, farão a mesma coisa que ele fez. hacen la misma cosa que Él hace. Eles nunca podem se firmar pela verdade. Ellos nunca se van a poder afirmar en la verdad. Eles vão a um centro, eles vão a um extremo Ellos siempre se van a ir a un extremo ou a outro extremo. o a otro extremo. Mas não pode seguir na linha, no caminho do alto. Pero ellos no pueden seguir en el medio del camino. E no final da história, para concluirmos o tema, Ahora, para el final de la historia, para terminar nuestro tema, Jesus disse que naquele dia Jesús dice que en aquel día todos estarão diante dele todos estaremos delante de Él. e aquelas pessoas dirão: Y aquellas personas dirán, Senhor, Señor, enquanto estivermos na terra, mientras nosotros estábamos en la tierra, nós fizemos um grande trabalho para ti. hemos hecho tantos trabajos para ti. Nós curamos enfermos em teu nome, Hemos curado enfermos en tu nombre, temos expulsado demônios, hemos expulsado demonios, em teu nome fizemos grandes sinais e maravilhas. en tu nombre hemos hecho grandes señales y maravillas. E o que será dito a eles será isto: Y lo que Él va a decir a ellos es esto: apartai-vos de mim, apartaos de mí, eu nunca vos conheci. nunca os conocí a ustedes.
Durante todo o tempo, Durante todo el tiempo eles estavam usufruindo, que estaban sendo beneficiados siendo beneficiados daquilo que Deus derramou para os seus filhos. de aquello que Dios ha derramado para sus hijos. Sabemos que o sol nasce para todos. Sabemos que el sol sale para todos. A chuva cai sobre toda a plantação. La lluvia cae sobre toda planta. A planta boa recebe e agradece a Deus. La planta buena recibe esta lluvia y agradece a Dios. Porém, os espinhos e as ervas daninhas, Y las hierbas, espinas, dañinas a mesma coisa. también reciben la lluvia. Mas, no tempo da colheita, somente semente é recolhida e o resto é para o fogo. Pero solamente en el tiempo de la cosecha, la simiente es recogida solamente y el resto es para el fuego. Então Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ahora Jesús en aquel día les dirá, apartaos de mí, ustedes hacedores de maldad. Iniquidade. Maldad. Sim. O irmão Branham disse que a iniquidade El hermano Branham dice que la maldad é quando você sabe o que é correto es cuando usted sabe que algo es correcto e você faz da forma errada. y usted lo hace en forma equivocada, errada. Todos usam a Bíblia. Todos utilizan la Biblia. Então eles sabem, eles leem nas Escrituras o Ellos que é a también verdade. leen las escrituras, saben que es la verdad. Mas não podem produzir os frutos das Escrituras. Pero ellos no pueden producir los frutos de la escritura. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Pongámonos de pie. Vamos colocar de pé. João Batista, quando ele estava batizando nas margens do Jordão, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, e as pessoas vieram ali arrependidas de seus pecados, y la gente venía arrepentido de sus pecados, grupo de religiosos também vieram para ouvir sua pregação. y un grupo de religiosos también habían venido para escuchar su predicación. E João, como profeta de Deus, Y Juan el Bautista, como profeta de Dios, pôde olhar naquelas pessoas podía ver en aquellas personas, que eles não eram semente de Deus. no, ellos no eran simiente de Dios. E João chamou eles de raças de víbora. Y Juan les llamó a ellos generación de víboras, Semente da serpente. simiente de la serpiente. E estas foram as palavras de João. Y estas son las palabras de Juan. Raça de víboras. Generación de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou ¿Quién les ha enseñado a ustedes a fugir da ira divina? a fruncir la ira divina? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Para ustedes tiene que llegar el fruto de arrepentimiento. Eles não puderam se arrepender. Ellos no podían arrepentirse. Não há arrependimento para filhos da serpente. No hay arrepentimiento para los hijos de la serpiente. Caim não se arrependeu. Caín no se arrepintió. Ele se ficou enojado com Deus. Caín se quedó enojado con Dios. Você sabe que Judas também não se arrependeu. Ustedes saben que también Judas no se ha arrepentido. Ele sentiu muito remorso. Él estaba tan enojado. Remorso, sentiu remorso. Él sintió remordimiento, Porém, não arrependimento. pero no se arrepintió. Aqueles religiosos que quando João apontou o dedo e disse que eles eram raça de víbora, Y aquellos religiosos, cuando Juan les dijo, ustedes son generación de víbora, eles ficaram muito zangados com João. ellos estaban muy enojados con Juan. E disseram: não podemos pertencer a esta igreja. Y ellos decían, no podemos nosotros pertenecer a esta iglesia. Então, quando Jesus começou seu ministério, Entonces, cuando Jesús empezó su ministerio, eles disseram: vamos lá para ver se ele é um pregador mais adequado para entonces nós. ellos también se habían ido a mirar, a curiosear si era un predicador de acuerdo a sus predicaciones. E quando eles foram ouvir a Jesus, Y cuando ellos escucharon a Jesús, as palavras de Jesus foram mais diretas do que a de João. sus palabras de Jesús eran más directas que de Juan. João chamou eles de raça de víboras. Juan les había dicho generación de víboras. E Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Y Jesús más directo les dice, ustedes tienen a padre al diablo. Vê? ¿Ven? A palavra de Deus é direta. La palabra de Dios es directa. É sim ou não. Es sí o no. Ou somos filhos ou não somos filhos. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. E se a palavra de Deus vem ao teu coração Si la palabra de Dios viene a nuestro corazón e você dá ouvido a essa palavra, y si escuchamos a la palabra, é a prova que temos que somos dele. entonces hay una prueba de que somos de Él. Porque nos alimentamos dele, nos Porque alimentamos nos de sua palavra. alimentamos de Él, nos alimentamos de su palabra. E Jesus disse: minhas ovelhas
Y Jesús dice, mis ovejas ouvem a minha voz oyen mi voz e seguem. y me siguen. E ninguém as tirará de minha mão. Y Amén. yo- Ninguém as tirará de minha mão. y nadie les quitará de mi mano. Porque Ele nos segura, Ele nos sustenta Porque Él nos asegura, Él nos sustenta pela palavra do seu poder. la palabra de su poder. Por medio de esa palabra, Deus os abençoe. Dios nos bendiga. Muito obrigado. Desculpe a Muchas demora. gracias. Disculpen que me he tardado mucho. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Es sí o es no. Entonces vamos a orar en esta mañana. Espero ustedes hayan entendido. Amén. Esto que pueda crecer nuestra fe, haga crecer nuestra fe. Amén. ¿No? Somos nuevos, tenemos 2 años. Quizás no hemos tenido tiempo de poder hablar estas cosas, pero hoy ustedes han escuchado. Amén. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios, ¿no? Y los hijos de Dios producirán los frutos de la palabra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Por tu palabra, Señor, que ha llegado a su debido tiempo, Señor. Porque sabemos que tú cuidas de tus hijos, que tú das tu palabra a cada edad, a cada tiempo, tu palabra a su debido tiempo, Señor. Hoy ha llegado la palabra a nosotros y nosotros queremos escuchar y no solamente ser oidores, más hacedores de tu palabra, Señor. Padre, Señor, te damos gracias por los hermanos que se han reunido por una noticia, Señor, por un gran aviso, por una gran palabra, y esa es tu palabra misma, Señor. Señor, bendice a cada uno. Posible algunos vendrán muy confundidos, pero tú estás para enderezar cada pensamiento. Amém. Parece que los caminos del hombre parecen derechos, pero el fin de nosotros, del hombre, es muerte. El camino que escogemos es muerte, pero más, tú eres la palabra, vida. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendice al hermano Domingos Osendo, su familia, su iglesia, Señor, allí en Brasil. Y así también acuérdate, Señor, de mi familia en este lugar, de Elías en especial, en aquel lugar en la ciudad de La Paz. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre. Salimos contentos después de haber escuchado tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Antes de salir vamos a cantar un cántico y con eso vamos a salir. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para
Pode. Cadê a máquina? Nossa, não tem bateria, hermano. Não pode carregar. Está gravando ainda?